Objavljena snimka tragedije u Kazahstanu. Putnički avion kompanije Azerbaijan Airlines srušio se u srijedu u blizini grada Aktaua u Kazahstanu, a prvi izvještaji sugeriraju da ima preživjelih, prenose mediji pozivajući se na saopćenja Kazahstanskog ministarstva za hitne situacije. Prema dostupnim informacijama, 6 putnika preživjelo je nesreću. Avion kompanije Azerbaijan Airlines letio je na liniji iz Bakua u Azerbajdžanu prema Groznom u Rusiji, ali je zbog magle preusmjeren. Srušio se u blizini aerodroma Aktau na zapadu Kazahstana. Ministarstvo je saopćilo da hitne službe pokušavaju gasiti požar na mjestu nesreće. Ruske novinske agencije objavile su da je avionom upravljala kompanija Azerbaijan Airlines i da je letio iz azerbajdžanskog glavnog grada Bakua za Grozni u Ruskoj Čečeniji, ali je preusmjeren zbog magle u Groznom. Azerbaijan Airlines je saopćio da su u avionu bila 72 putnika i člana posade. Prema zasad nepotvrđenim izvještajima nesreću je preživjelo 6 osoba. Na društvenim mrežama pojavila se snimka pada na kojoj se vidi kako se avion zapalio prilikom udara. Hitne službe su na licu mjesta i pokušavaju gasiti požar, objavile su vlasti. Kazahstansko ministarstvo za vanredne situacije potvrdilo je da je ekipe hitnih službi intenzivno rade na gašenju požara na mjestu nesreće, piše Sky News. Za sada nije stigla službena izjava kompanije Azerbaijan Airlines. Slovenija zabranila veličanje četnika i ustaša, kazna do 1000 eura. U parlamentu u Sloveniji izglasane su izmjene zakona o očuvanju javnog reda i mira kojim se zabranjuje veličanje ili isticanje simbola vezanih uz nacizam i fašizam. Zabrana se odnosi na države, organizacije i grupe, odnosno zastave, oznake, pjesme, uniforme, čak i ponašanje koje bi sugerisalo veličanje nacizma i fašizma, navode mediji u Sloveniji. Shodno tome, između ostalih, uz slovenske kolaboracioniste s fašističkim snagama na popisu zabranjenih našli su se i četnici i ustaše. Kazna za prekršitelje zakona iznosit će od 500 do 1000 eura. Navodi se u usvojenim izmjenama zakona o očuvanju javnog reda i mira. Za je glasalo 48 zastupnika, dok ih je 6 bilo protiv. Na sjednici tokom glasanja nisu bili prisutni zastupnici SDS-a, čiji je predsjednik Janez Janša, bivši premijer Slovenije u 3 mandata. Putin mijenja strategiju u Ukrajini. Naime, ruska vojska dosad se fokusirala na zauzimanje većih gradova, a sada su ruski vojni komandanti, čini se, od Putina dobili naredbu da zaobilaze veće gradove i usredotoče se na osvajanje što je moguće više teritorija, objavio danas američki think tank Institut za ratne studije. Jedna izjava ruskog predsjednika Vladimira Putina tokom godišnje preskonferencije prošla ispod radara, što i nije tako čudno jer je govorio puna 4 sata, ali to ne znači da nije zanimljiva jer sugeriše po svemu sudeći značajnu promjenu strategije ruske vojske u Ukrajini. Naime, ruska vojska dosad se fokusirala na zauzimanje većih gradova, a sada su ruski vojni komandanti, čini se, od Putina dobili naredbu da zaobilaze veće gradove i usredotoče se na osvajanje što je moguće više teritorije, objavio danas američki think tank Institut za ratne studije. Naime, Putin se tokom svoje maratonske godišnje preskonferencije pohvalio napredovanjem ruskih snaga za koje je rekao da napreduju kvadratnim kilometrima duž crte ratišta. Takav opis ruskog napredovanja u Ukrajini, koji u posljednjih nekoliko mjeseci i ruski i ukrajinski analitičari opisuju kao najbrže u dosadašnjem toku rata, u direktnoj suprotnosti s ranijim naglaskom na zauzimanje većih gradova, ističe ESV, a prenosi indeks HR. Treba se prisjetiti i kako su nakon onog što Rusi zovu oslobađanjem izgledali veći gradovi poput Mariupolja, Bahmuta i Avdivike. Nisu ruske snage artiljerom i zračnim napadima sravnile sa zemljom prije nego što su ukrajinski branioci bili prisiljeni povući se. Američki analitičari kako navode da je Putin, po svemu sudeći, svojim vojnim komandantima naredio da odgode osvajanje strateški važnog grada Pokrovska na istoku Ukrajine, te da se umjesto toga fokusiraju na napredovanje po otvorenim područjima i preko manjih mjesta.
Ruske snage su, treba naglasiti, sada na oko 10 km od administrativne granice Donjecke Dnjepropetrovske oblasti. Zauzimanje cijele Donjecke oblasti ostaje jedan od ključnih ciljeva Kremlja. Osvajanje značajne površine ukrajinskog teritorija u Donjecku će Putin gotovo sigurno koristiti kao element propagande za demonstraciju uspjeha ruske vojske na domaćem i međunarodnom planu. Analitičari dodaju da bi organizovana operacija protiv dobro utvrđenih gradova mogla usporiti tempo napredovanja, što je ključno za pokušaje Kremlja da demonstrira rusku nadmoć na svjetskoj sceni. Kao što smo već izvještavali, nije teško pogoditi zbog čega Putin želi osigurati maksimalne teritorijalne dobitke u narednih mjesec dana, kao što je želio u prethodnih mjesecima. Naime, 20. januara bit će održana inauguracija Donalda Trumpa, koji je u više navrata najavio kako planira okončati rat u Ukrajini, i to vršenjem pritiska na Ukrajinu, ali i Rusiju. Sve to upućuje da je Putin svjestan da rat u Ukrajini traje već predugo, te pokušava prije Trumpove inauguracije doći u situaciju u kojoj bi s jedne strane bio u dobroj poziciji za pregovore, a s druge bi mogao umornoj ruskoj javnosti reći da se njegova avantura u Ukrajini, koju su Rusi platili desecima, a možda i stotinama hiljada mrtvih, ipak isplatila.